Hi guys! For today's video ay tuturuan ko si Maji na mag-count up to 10. 10! Yay! Say yay! Yay! So, ready na ba ikaw? Tamlay-tamlay mo Ready na? Sige. Say, count. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So, ulit. 1 1 1 1 Say 1 1 Ayaw niya. 1 1 1 1 1 1 No. 1 1 7 Ang bilis naman. Start tayo ng 1. Dali. Ayan. 1 2 1 Ay, dito sa kamay mo. 1 2 3 Count na dali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Ayaw mo magbilang, Maji. Say na lang. Bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye, dali. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.